हाय केमती अच्छा आपण मैंने भल अच्छा ना आशा कर मैंने भल थे भल था खुशी था एमती आज वीडियो रे किसी अलग अच्छी अलग सेमती कौन एमती बढ़ी काली काली जेहेतु मुझे कही नी आमर बिरी पकई तो बढ़ी करी बोली तो आज काली तो देखे पार नी आज बढ़ी केमती आम आम जो केउझर केमती आमर बढ़ी हुए हुए समस्त तो बढ़ी तो एटा समस्ते करते किंतु आम एपटर टिके ये टिके बढ़ीटा हुए माने गोटे टेंशन आमर बिरी पड़ी एमती बहुत टेंशन था एमती आज वीडियो रे एमती अच्छी कि बढ़ी केमती मत तो दे आसेना माँ दियंती बढ़ी के माँ देचंती मु फेणेची घसिकी जो चोपा छड़े माँ ताको धोई एमती सब आज वीडियो रे एमती सब एमती किछि 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 सबुतरे टिके टिके एमती अच्छी एमती तो पूरा देखे हबन ना वीडियोटा लॉन्ग हो जिवो तापरे सेटा कोन कि वीडियो करिकी कामटा करबा टिके ये हो जाउची प्रॉब्लम हो जाउची तो गोटे हाथ धरिक आ गोटे हाथ काम करवा तो एटा संभव नहीं तापर बिरी काम तो दी हाथ रे करिया पड़िबो गोटे हाथ तो हबनी से हेले भी मु चेष्टा करछि सबुथरु टिके टिके एमती देछि आपण माने वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु जदि आपण मानक मो वीडियोटी भल लागो जदि आपण माने मो वीडियोटी भल लागो तो लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु और सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलंतुनी तो चलंतु वीडियोटी आरंभ करिवा लेट्स गो देखिवा वीडियोटी कोन आज होची वीडियो रे चलंतु देखिवा हाय गुड मॉर्निंग नमस्कार आपण मैंने जब मो चैनल नुआ अच्छा तो प्लीज़ प्लीज़ मो चैनल को लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें मो चैनल ना हूँ ओडिया ब्लॉगर अर्चना से चैनल को जाए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करूँ एमती भल पाइबा दिंतु एमती सरला सब आज जेहेतु गुरुवार काम सब सरला आसली चाहा कर चाहा कर मुझे काली कही ना आमर बिरी पड़ी बढ़ी परा बोली मैं देखो आम के बिरी आज पड़ा काली जो सजड़ा हो रही सारी सब रही सारी खाली चाहा पीके जिमु जाकि बढ़ी देव खरा भी आसला जाकि बढ़ी देदेव पुआ स्कूल पलैला माँ नहीं जाइए छाड़ा को सुकुट भी जाइए माँ सागर छाड़ा को माँ आसले एमती चाहा पी सारिक जीवु आपण मान देखे बढ़ी पारला बेले तो देखे पारे कहीं मुझे तो फेणाऊथी ना तो मुझे फेणैला बेले बढ़ी बिरी फेणैला बेले आपण देखेबी चाहा पी सारे आपण सहित पुणी मो कथा देखु केतिकी बिरी मु आनी फेण के केते हो गला एटा कौन कि जिते फेण हम तो सेटा सी अधिक हो पूरा हल्का हो अधिक भी हो देखु
ମାମୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମଟର ତରକାରୀ ସିଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ମଟର ତରକାରୀ ପୁରା ନାଲିଆ ନାଲିଆ ହେଇଛି ହବନି। ନା ନା ବଡ଼ି ପାରି ଦେଇକି ଆସିକି ଯୋଉ ଭୋକ ତାପରେ ପୁରା ଖାଲି କେମିତି ଖାଇଦେମି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ପିଠା ମଟର ତରକାରୀ ଭୋକ ନାଗିବନି ନା ଆସିକି ବା କେତେବେଳେ ହେଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ି ଫେଣେଇ ଦେଇକି ଆଜି ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଭୋକ ଭାରି ଜୋର ନାଗିଲାଣି। ହାତଟା ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲିନି ନା ଭୋକ ନାଗିବ ନା ଭାରି ଜୋର ଭୋକ ନାଗିଲାଣି ବା। ଖାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ଖାଇଚାଲ। ସରିଗଲା ବିରି ଘଷି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସରିଗଲାଣି ରୋଷେଇ। ଖାଲି କଲରା ଗୋଟା ଭଜା ହେଉଛି ମସଲା ଦିଆକି ସେଇଟା ଖାଲି ହେଇଗଲେ ସରିଯିବ। ମୁଁ ବିରି ଘଷି ସାରିଲିଣି। ଏମିତି ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ ଅଛି ଏମିତି ଖାଲି ଘର ଫର ଟିକେ କରିଦେବି ଆଉ ବାସନ ମାଜିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ କରିଦେବି ଏମିତି କାମ ସରିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କଲରା ଫ୍ରାଏ ଭଜା ହେଉଛି ବସେଇଛି କଲରା ଗୋଟା ଭାଜୁଛି ହେଇନି ଆହୁରି ହେବ। ଆଳୁ ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜା ହେଇଛି ଓଲୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଛି ଏମିତି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବଢ଼ି ଲୁଣ ଛୁଇଁ ବଢ଼ି ଲୁଣ ପାଣି ମାନେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବନି ଏମିତି ଯେମିତି ସନ୍ତୁଳା ସେମିତି ହେଲେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯିବ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ସେଇଟା ଏମିତି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବିରି ଘଷି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ମା ସେଠି ବିରି ଧୋଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଉ। ବଢ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ କ'ଣ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ଟିକେ ଲାଗିଯାଏ। ବିରି ଘଷ ପୁଣି ତାକୁ ଧୁଅ ତାକୁ ଏମିତି ପୁଣି ଏମିତି ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ କାମ ରହିଯାଏ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କାମ ସାରେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସରିଗଲା ରୋଷେଇ ସବୁ କାମ ଏବେ ଫିନିଶ୍। ଦେଖିବେ ନା ଆପଣମାନେ ଆମ ବିରି କେମିତି ଧୋଇଥିଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ଇଏ କରୁଥିଲି ଘଷୁଥିଲି ମା ଯେଉଁ ଧୋଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି ନା ବିରି ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପଢ଼ି ବି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ଏଇନା ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଲୁଗା ଆଣିବାକୁ ପୁରା ଧଳା ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି ତ ବାକି ହେଇସାରିଲେ ଜାଣିବ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ନା ଆଉ କାମ ତ ବହୁତ ପୁରା ବାପରେ ଆଜି ପୁରା ଏମିତି ବଢ଼ି ହେଲେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ଲାଗିଯାଏ ନା ସେଇଥିପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଖାଇବୁ ଖାଇସାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ ବସିଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଏବେ ବି କହି ରଖୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଶା କରୁଛି ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।